ada 11 orang sahaja. Where are the others? Okay. Alright. Okay, jom. So I assume you have watched the YouTube link, okay, to the ventilation for industry. This one is the favorite question. Memang banyak Umi dah jumpa banyak on the ventilation yang di industri, okay? Sebab it's more critical kat situ. Kalau setakat building atau office, rumah, kita mostly have aircon, okay? Kita ada kipas dan sebagainya. Very easy. Okay, sebab kita nak remove pun benda-benda simple macam bau, humidity, control temperature. Tapi untuk industri, you have to deal with the fumes, smoke daripada aktiviti-aktiviti dalam kilang. Okay, sometimes you welding process, sometimes you have the melting, any other process yang akan release the heat and also the hazardous fume yang you need to make sure all the workers, all the employees in your factory will be safe. Paling penting safe, and kita nak mengelakkan any accident berlaku. Okay, lemas, inhale toxic fume sampai pengsan, semua kita tak nak berlaku sebab we are under OSHA punya regulation. That's why very important. Kalau employer tak boleh sediakan satu kawasan ataupun satu tempat kerja yang selamat, so it dah melanggar all the regulation and akta. Okay, especially in occupational safety and health, very important. Okay, so let's go into industrial ventilation. Okay, again kita akan introduce basic term. And then type of ventilation dalam industri berbeza. Kalau dekat building and homes kita ada 3, iaitu mechanical ataupun forced ventilation. Kita ada natural, okay, dan juga kita ada hybrid. Okay, tapi untuk industri they have different type. And also kita akan tengok design ventilation parameter. Apakah parameter yang diconsider when you want to design a ventilation system? Okay, what is industrial ventilation? Keyword dia adalah lebih kurang sama dengan yang ventilation building and home, iaitu replacing air. Air kat mana? Air indoor yang belah dalam. Tapi dia at the working place. Prevent heat odor. Tapi keyword untuk industrial ventilation is hazardous contamination. Kalau dekat home dengan office kita tak ada perkataan hazardous contamination. Perkataan-perkataan ni sebab kita assume kat belah sana tak ada. Okay, dekat industri banyak. Yang paling penting sebab dia akan melibatkan health and safety of workers. Okay, and kuning-kuning tu semua keyword dia. And kalau you have a good industrial ventilation, you punya process efficiency akan meningkat. Why? Because everyone work in a very safe environment, very orang kata comfortable, okay, tak panas sangat, tak sejuk sangat, tak menyesakkan, and all of this can be contribute to more efficient and effective and also productivity akan meningkat. Okay, so controlling the environment inside the working area. Okay, function, purpose, benefit lebih kurang sama. Okay, function, purpose is the same word. So kalau minta purpose of ventilation, industrial ventilation is same as the function. To maintain oxygen supply. Okay, yang paling penting to control hazardous concentration. Itu yang penting untuk industrial ventilation. To remove undesirable odor ni lebih kurang yang home tu juga. To control temperature and humidity pun sama. To remove undesirable contamination. That's the keyword, okay? So itu yang membezakan industrial and home ataupun office. Okay, dalam industrial ventilation ada beberapa jenis kita bukan nampak satu je. Actually there's a lot of system. But for in case dia minta you lukis, draw, illustrate, sketch, the best ventilation system untuk exhaust is this one. It's easy to draw and it has complete component. Komponen yang paling penting untuk industrial ventilation adalah hood, ducting, air cleaner dan juga fan. So if you draw this one untuk extraction dah cukup.
You can draw this one or this one, tapi dia banyak ada detail. But this one is already complete. Okay, another type of industrial ventilation, this one, okay. Tapi yang ni dia more on general ventilation, general exhaust. Yang ni dia more on local, dia specific. Kalau kat bawah tu you welding, dia terus sedut asap you. Asap you tak sempat, nak terapung tak sempat. Kat mana you buat kerja, kat situ dia sedut sap keluar. Okay, yang ini dia keluar secara general. Okay, dia just masuk ke angin and then dia ada side sedut keluar. Okay, yang ni tak berapa bagus lah actually. This one is the best sebab dia direct at the source. Yang ini pun direct at the source. Okay, tapi ni complicated lah. Dia, yang ni more on chamber. Macam kata kebuk WhatsApp yang kita tengok kat mak-mak komputer pula. Mak-mak sains kan. Kan ada kebuk WhatsApp yang kita buat chemical. Then dia sedut tu kan. Ini jenis kebuk WhatsApp. Okay, all the chamber. Okay, this one dekat kitchen. Kalau kita involve with the food and beverage, kita akan jumpa a big kitchen. Kitchen secara besar-besaran. So dia ada hood dekat atas dia. Okay, kalau kitchen, macam inilah rupa dia punya ventilation system. Nampak dia ada hood, bawah tu kita masak and then dia akan sedut keluar. Tapi fume untuk food taklah seteruk fume kita welding ataupun buat melting dan sebagainya sebab dia one ada toxic. Kalau untuk cooking dia more on bau je lah. Okay, in term of hazardous contamination semua daripada cooking tu tak ada. Tak banyak, tak teruk lah pun. Okay. Alright, dalam industri dia ada two type of ventilation. Satu supply, satu exhaust. Okay, supply ni dia hanya untuk melegakan atau more on temperature control. Dia lah dia masukkan angin je kan supaya kita tak rasa panas, tak berpeluh dan sebagainya. Tapi exhaust system is most important. Exhaust ni yang remove contamination. Okay, so dalam industri mostly they will use exhaust. Kalau supply ni selalu dekat office kilang tu ada pakai supply masukkan angin, okay. Macam industri yang macam contohnya industri packaging yang dah hujung-hujung yang tak ada bakar apa-apa, so mungkin dia akan guna supply saja, dia tak perlu ada extraction. Okay, tapi kalau industri melibatkan banyak pengeluaran asap, pengeluaran fume dan sebagainya, kita kena guna exhaust. Tarik okay, exhaust. Okay, dalam exhaust pula ada dua jenis. Okay, mula-mula kita terbagi dua, supply dengan exhaust. Okay, supply ni untuk industri yang sangat ringan-ringan ataupun dah hujung-hujung, maksudnya packaging, dah nak masuk kotak dah ready dah. Satu lagi exhaust. Exhaust ni perlu untuk aktiviti yang banyak mengeluarkan asap, heat dan sebagainya. Dan dalam exhaust system ada dua jenis lagi. Okay, ada general, ada local. General maksud dia macam tadi yang kami tunjuk yang dia masukkan angin dan dia extract keluar secara general secara besar. Tapi kalau local dia terus duduk at the source. Maksud dia terus sedut dekat ni tempat you welding, dia akan terus sedut keluar. Okay, itu beza general exhaust and local exhaust. You kena beza dua ni sebab they like to ask you about these two, general and local. Okay, this are the question. I've checked through the final since 2018. Distinguish between local and general exhaust system. Okay, with the support of diagram means that you have to draw. Okay, and soalan seterusnya pun differentiate between local and general exhaust system. Nampak? Sama soalan dia, cuma dia beza, satu distinguish, satu differentiate. Both are the same meaning. Okay, so cara nak jawab soalan ni, look at the marks, 5 marks. Okay, and ada tak ada minta apa-apa lain? Tak ada, just lukis saja 5. So 2.5 untuk local and 2.5 maybe untuk general. So kita start dulu dengan local. Sebab apa dia tanya local dulu? Okay, local first kali, that's why I ask you to draw this one. Because you dah ada hood, you ada fan, you ada ducting, you ada air cleaner. That's a very important component. And you ubah the definition of local exhaust system iaitu by removing, okay, contamination at the source directly. Itu the keyword dia. Remove contamination at source directly. Maksud dia terus tepat di tempat yang mengeluarkan asap, fume dan sebagainya. Okay, then kita nak buat pula untuk local. Untuk local, you draw this one very simple. Okay, maksud dia ada air keluar
daripada satu tempat and dia akan keluar, either ada exhaust fan besar ataupun kadang dia keluar ikut tingkap sahaja. Okay. And don't forget dia punya definition, the keyword is mixing enough outdoor air. Maksudnya dia masukkan angin daripada luar, just nak dilute je contamination. Dia tak remove There's no perkataan remove dalam general. Dia adalah mixing ataupun diluting outdoor air with the contamination. So contamination tu masih ada berlega-lega di dalam ruang, cuma dicairkan ataupun dikurangkan saja. Tu beza general and local. Local dia remove terus, take out terus. But untuk general dia masukkan angin luar supaya kurang sikit, macam tu, kurang sesak. Tapi sebenarnya not good lah because the fume is still there. Okay, the hazardous contamination still there. So kalau boleh, it's not a good for kilang yang banyak aktiviti yang keluarkan asap. Okay, so 5 markah. Definition, draw with the component. Untuk local and general, you get 5 marks. Okay, next, illustrate. Nampak? Always ask you to draw, sketch, illustrate. Okay, yang ni 5 markah. So label all component and the same time, dia minta lagi 2. So tahu yang ni 3, yang ni 2. 2 advantages of exhaust system. Exhaust apa dia nak? Dia nak local. Okay. So again, draw this one, complete enough. Local exhaust system. And since kat situ 3 markah saja, I think with the component dah cukup. And then advantage kat mana? Advantage you can find in this slide. Okay, I gave you the slide already. Ambil kat situ. Paling penting dia more effective daripada general exhaust system. Sebab dia exhaust, so dia sedut lagi cepat. Okay, kalau general exhaust system tu dia berlega-lega lagi. So dia more effective compared to general. Tu paling senang ingat. And dia low cost. Low cost untuk local. Sebab yelah kipas dia kecil, dia punya suction dia kecil dan tak perlu besar-besar macam general. So low cost for air cleaning equipment compared to general. General you kena ada power yang besar untuk sedut angin, okay, dan sebagainya. So 2 saja. Okay, that should be enough. Dapat 5 markah. Okay, categorize 3 main component in local exhaust system. Nampak? Dia suka sangat tanya local exhaust system. So again, draw. Kejap, dia suruh draw tak? Categorize 3 main component. Okay, kita tengok markah lain. Give 2 example of maintenance activity. Okay, so I think the safe is to draw lah sebab 3 Sebab categorize. Kalau setakat letak nama je, takkan letak hood, air cleaner and fan. So I think the best thing is to draw. If you draw, you dah safe enough to get full mark for the local exhaust system. Okay. So 3, you boleh pilih mana-mana 3. Okay. And then 2 example of maintenance activity. Okay, ventilation maintenance activity sama macam aircon. Kan? Okay, sebab dia very short. Again, proper inspection, cleaning, changing the filter, apa lagi? Inspect all the component, test the performance, repair if needed, pilih any 2. Sama je macam aircon. Okay, so dapat 5 markah. Okay, the next one, outline 2 purpose of industrial ventilation. Purpose kita tahu is a function. Okay, 2, and list 2 suitable solution to overcome ventilation problem industry. Baru 4. Well, to be safe, you bagi je 3 untuk purpose. Nak cukupkan 5 sebab kita tengok baru 4 tapi kita tak tahu which one yang dia nak lebih. So to play safe, you bagi je extra. Okay, since purpose kita tahu ada banyak, why don't you give 3? Dia minta tu, you give 3. For example, paling senang nak ingat, to maintain oxygen supply. Yang paling penting, to control hazardous contamination. Okay, ketiga, you boleh pilih to remove undesirable odor ataupun to control temperature and humidity. Kalau lebih, just bagi lebih. Okay, sebab nak cukupkan 5 sebab kat situ you nampak 4 kan. Tapi actually, you add on. Okay, kat sini cukup dah untuk function or purpose. And then dia nak 2 suitable solution to overcome ventilation problem. Okay, you can find the information from this slide. Okay, apa maksud dia? Kalau kita ada ventilation problem, okay, aktiviti kita banyak mengeluarkan asap, apa kita nak buat?
paling senang kita buat process modification. Mungkin kita tak perlu welding, kita pakai another joining technique yang kurang asap, let's say. Okay. And then you boleh cakap local exhaust ventilation. Substitution, maksud dia you boleh ganti dengan proses lain. Apa lagi? You pakai PPE. Okay, you dah letak ventilation, you dah letak local sekali masih ada asap lagi. Mungkin dia macam keluar asap lebih. So you pun pakai PPE pula. Just nak solve the problem. Okay. So you boleh pilih any 2 ataupun you rasa nak save bubuh 3. Okay. So dapat 5 markah. Unless kalau dia clear cut, nak 2 purpose, 3 solution ataupun 3 purpose, 2 solution. Tapi kat sini dia vague, 2-2. So you add on lah mana-mana yang you rasa you dah ada information, you letak je lebih. Okay. Alright, next question. Identify the best type of ventilation. Okay, dia bagi scenario. Baca scenario. Suitable for semiconductor factory. Okay, so kita kena imagine semiconductor factory tu macam mana keadaan dia. Okay. And then find for purpose of industrial ventilation. For purpose yang function juga tadi. So kita tahu 5 markah. So 1 markah tu just nak beritahu type of ventilation sama ada general ataupun local. Okay, kita imagine bila semiconductor banyak ada chip, PCB board dan sebagainya dan kita banyak soldering. Masa solder kita akan keluarkan asap, kan? Ada bau tak sedap. So kita tahu kita perlu local exhaust system. Tu yang dia nak, jawapan dia nak. Okay. General tak boleh. Sebab apa? Awak ada 5-6 orang lagi duduk welding. Okay, duduk soldering. Tapi you pakai general. Habis. Semua tu boleh pengsan sebab banyak sangat fume keluar daripada soldering punya activity. 1 markah kat situ. And then 4 purpose. Yes. You can choose any 4 of this one. Okay. Again, up to you which one yang you nak bagi 4 sebab dia kata 4. Okay, outline 5. Terus dia nak 5. Kita tahu setiap 1 markah 1. And ventilation design parameter. All of this information can be found in this slide. Okay. Ventilation parameter dah ada bagi banyak, sini bagi 7. Senang nak ingat. Manufacturing process. Sebelum design parameter, kita kena tahu apakah aktiviti manufacturing yang terlibat dekat industri tersebut, dekat kilang kita. Adakah kilang kita banyak welding? Adakah kilang kita banyak buat soldering? Adakah kilang kita banyak dusting keluar, dust dan sebagainya. So kena check. Sebab kalau salah pilih sistem, habis. Okay. Kedua, senang nak ingat, heat emission. Adakah proses kita banyak keluarkan heat? Kalau banyak heat, so maka you kena kuatkan fan. You kena sedut banyak lagi power untuk keluarkan heat semua. Okay, senang satu lagi nak ingat, contamination emission. Adakah proses-proses yang terlibat dalam kilang kita banyak mengeluarkan hazardous, toxic, contamination. Kalau banyak, maksudnya kita kena bubuh ventilation yang lagi power. Okay. 3. Keempat, senang nak ingat, regulation. Sebab dalam OSHA telah tulis akta untuk menyediakan tempat kerja yang selamat. So the regulation must be include in your design. Apakah akta-akta untuk sekian-sekian industri? Untuk welding, what is the regulation? Untuk ventilation dan sebagainya. They have it in the akta dan sebagainya. Okay. 4. So satu lagi senang, satu lagi nak ingat, kita kena ambient air condition. Maksud dia kita kena tahu tingkap dekat kilang kita ada berapa, temperature sebelum proses berapa, bila dah buat semua proses jadi berapa. So kita kena tahu ambient air condition ataupun the surrounding air punya condition. Itu maksud dia yang ni So cukup 5. So Umi kata boleh pilih manufacturing process, boleh pilih heat emission, boleh pilih contamination, boleh pilih regulation on ataupun surrounding air conditions sebelum and selepas. Okay, so cukup 5. Okay. Kena bagi detail lah sikit. Janganlah tulis regulation. Regulation apa? Okay, regulation on the air, on the ventilation, for example, welding process. Tulis macam tu. Okay, that's the more orang kata detail sikit. Okay, one more. Outline the function of each component of supply system. Oops,
Ini the only question yang ditanya pasal supply system. Lain semua cerita pasal exhaust. Tiba-tiba ada one semester dia tanya pasal supply system. Supply system ni very simple. Apa yang beza dengan exhaust tadi, dengan local tadi, dia tak ada hood. Jangan bubuh hood pula. Okay. Dia tak ada air cleaner. Nampak tak? Dia tak ada air cleaner. Yang local ada. Sebab dia remove contamination. Untuk supply dia tak remove. Okay. Dia untuk create environment yang selesa saja. Okay. Alright, so walaupun dalam slide ni tak tulis detail, dia tanya sebab function each component, kita boleh guna common sense. First kali kita tengok air inlet. Air inlet ni untuk masukkan angin. Okay, dia ada satu ruang untuk buka tutup. Kita boleh control. Kalau nak masukkan angin luar, terbuka. Ataupun bila kita buka fan, sedut angin, dia akan terbuka automatically. Kalau fan tutup, dia tertutup. Okay, so air inlet apa kerja dia? Function dia to allow air in. Simple kan? Okay, next you boleh pilih apa? You can pilih air filter, paling senang nak ingat. Air filter to remove particle from the air. Simple. Okay. Fan kena ada. Kalau tak ada fan, macam mana nak sedut angin masuk? Angin tak masuk dengan sendiri kalau kat inlet tu. So you kena ada fan untuk masukkan angin. So for moving the air through the space, pergerakan angin dalam ruang. Okay. Dah 3. Dia nak berapa? 5 markah. So kita make sure sampai 5. Ducting kena ada sebab ducting ni nak deliver air. Kita kena ducting ducting atau piping. Selalunya untuk ventilation we use the word ducting. Okay. And last one, you boleh ambil yang bawah sekali, grill, atau orang panggil selalu grill register, Umi jarang dengar. Grill ni untuk distribute the air within the workspace. Dia macam apa tu? Yang bentuk kadang-kadang dia nak bagi angin masuk. Okay. So dia just macam grill lah, dia macam grill. Okay. So angin lalu kat situ dia akan disperse. Okay. Distributing the air within the workspace. So cukup 5. So 5 markah kat situ. Alright, that's all for industrial air ventilation. So far so good ataupun no good ataupun